ओम शांति 30 एप्रिल 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे बाबा तुम मानकु पुरुषोत्तम करिबा पई पाठ पढ़ाउछंती। तुमे वर्तमान कनिष्ठरु उत्तम पुरुष हेबाकु जाउछ। देवता माने सबुठारु उत्तम अटंती। बाबा तुम मानकु पुरुषोत्तम करिबा पई पाठ पढ़ाउछंती। तुमे वर्तमान कनिष्ठरु उत्तम पुरुष हेबाकु जाउछ। देवता माने सबुठारु उत्तम अटंती। प्रश्न एठारे तुमे पिल्ला माने केउ मेहनत करूछ जहाके सत्य जुगरे करिब नाही। एठारे तुमे पिल्ला माने केउ मेहनत करूछ जहाके सत्य जुगरे करिब नाही। उत्तर एठारे देह सहित देहर सबु संबंध को भूली आत्म अभिमानी होई शरीर छाड़िबा पाई बहुत परिश्रम करिबा को पड़ुछि। सत्य जुगरे बिना मेहनत रे बसी बसी शरीर छाड़ी देब। वर्तमान एही परिश्रम अथवा अभ्यास करूछ कि मु आत्मा अटे, मते एही पुराना दुनिया पुराना शरीर को छाड़ी नुआ नेबा को हेबो। सत्य जुगरे एही अभ्यासर कौनसी आवश्यकता पड़िबो नाही। गीत दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक पिला माने जानिछंती जे पुणी थरे अर्थात कल्प परे एहाकु कहा जाउछि पुणी थरे दूर देशर बासिंदा आसिछंती अन्य देशको। एकथा केवल सही जनक निमंते ही गायन करा जाउछि। तांको ही समस्ते मने पकाउछंती जे कि विचित्र अटंती। तांकर कोनसी चित्र नाही। ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु देवता कहा जाउछि। शिव भगवान वाच कहा जाउछि। से परम धामरे रहुछंती। तांको सुख धामरे केही डाकु नाहंती, दुख धामरे ही डाकुछंती। से संगम जुगरे ही आसुछंती। एकथा तो पिला माने जानिछंती जे सत्य जुगरे सारा विश्व उपरे तुमे पुरुषोत्तम होई रहिबो। मध्यम कनिष्ठ सेठारे केही रहिबे नाही। उत्तमरु उत्तम पुरुष एही श्री लक्ष्मी नारायण अटंती ना। एमानकु एपरि श्री श्री शिव बाबा ही करिछंती। श्री श्री सेही शिव बाबांकु ही कहा जाउछि। आजिकाली तो सन्यासी माने मध्य निजको श्री श्री कहि देउछंती। बाबा ही आसी एही सृष्टि को पुरुषोत्तम कराउछंती। सत्य जुगरे सारा सृष्टि रे केवल उत्तमरु उत्तम पुरुष माने ही रहिबे। उत्तमरु उत्तम एवं कनिष्ठरु कनिष्ठर फरक को तुमे माने एही समय रे ही बुझुछ। कनिष्ठ मनुष्य निजर नीचपणिया देखाई थांती। वर्तमान तुमे माने जानुछ आमे कौन थिलु। एबे पुनर्बार आमे स्वर्गवासी पुरुषोत्तम हेबाकु जाउछु। एहा हेउछि संगम जुग। तुमे माने जानिछ एही पुराना दुनिया नुआ हेबो। पुरानारु नुआ नुआरु पुराना निश्चित होई थाए। नुआ को सत्य जुग पुराना को कली जुग कहा जाउछि। बाबा हेउछंती खांटी सुना जे कि सत्य कहउछंती। तेणु तांको सत्य बोली कहा जाए। सिए सब किछि सत्य बताउछंती। एमाने जेउ कथा कहउछंती जे ईश्वर सर्वव्यापी अटंती एहा मिथ्या अटे। एबे बाबा कहउछंती मिथ्या कथा सुन नाही, खराब कथा सुन नाही, खराब कथा देख नाही। राजविद्यार कथा अलगा, ताहा अल्प कालर सुख निमंते उद्दिष्ट। अन्य जन्म नेले पुणी नुआ रूपरे पढ़िबाकु पड़िबो। ताहा हेउछि अल्प कालर सुख। एहा हेला 21 जन्म 21 पीढ़ी निमंते। वृद्ध अवस्था को पीढ़ी बोली कहा जाई थाए। सेठारे केबे अकाल मृत्यु हेबो नाही। एठारे तो देख किपरि अकाल मृत्यु होई चलीछि। ज्ञानरु मध्य मरी जाउछंती अर्थात बाबांकर हाथ छाड़ी चली जाउछंती। तुमे एबे काल उपरे विजय प्राप्त करूछ। जानिछ ताहा हेला अमर लोक, एहा मृत्यु लोक।
ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବି। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ। ତାହା ତ ଭଲ କଥା ନା। ବସୁ ବସୁ ଖୁସିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ ପୁଣି ସାଧାରଣ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଦେହ ସହିତ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଶରୀର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମିଳିଥିଲା। ପୁଣି କାମ ଚିତାରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ତମଃ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ମିଳିଲା। ସୁନ୍ଦରରୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ତ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟେ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ସେଠାରେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ତେଣୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସତୋପ୍ରଧାନକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତମ ପ୍ରଧାନକୁ କନିଷ୍ଠ କୁହାଯିବ। ବାବା ତ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସୁନ୍ଦର କରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମୁସାଫିର ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆସୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କିଏ କରିବ? ଏହା ତ ପତିତ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ବାବା ଆମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ତ ଏବେ ପିଲା ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଏବେ ତୁମେ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ କଳିଯୁଗୀ ପତିତରୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ପବିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସୁଛୁ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅଛି, ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ସଫା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ବାବା ଆସି ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେହି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ। ବାବା ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ, ଅମର ଅଟନ୍ତି। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅ। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଅବିନାଶୀ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାଦାତା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ପାଉଛ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରାଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ହିଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅସରନ୍ତି ସୁଖକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ କହୁଛ, ସେ ଆମର ପ୍ରାଣଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖ ସିଏ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହେଲେ ନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ସଦା ସୁଖୀ ରହିବୁ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଖେଳ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଖ, ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ନା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଲଗା, ନର୍କ ଅଲଗା। ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ କରୁଛନ୍ତି, ନର୍କର ସ୍ଥାପନା ରାବଣ କରୁଛି।
ଯାହାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଜଳାଉଛନ୍ତି, ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କାହାଣୀ ବସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର ସୀତା ଭଗବତୀକୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏପରି ହୋଇଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିଛ। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ଜାଣିନଥିବେ। ଏକଥା କେବଳ ବାବା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ତ ରହିଛି, ବାବା କେବଳ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଦେବତାମାନେ କ'ଣ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ କି? ସେପରି କିଛି ନୁହେଁ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦେବତାମାନେ ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ କେହି ହରାଇ ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ନା ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ନା ହରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ତୁମେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ବାକି ହାତରେ କୌଣସି ହିଂସକ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଡବଲ ଅହିଂସା। ପ୍ରଥମତଃ ପବିତ୍ରତାର ଅହିଂସା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉନାହଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହିଂସା ହେଉଛି କାମ ବିକାର, ଯାହାକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ରାବଣର ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ରୋଗ ଆଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ କେତେ ଢେର ରୋଗ ବେମାରୀ ହେଉଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଔଷଧ ବାହାରି ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ରୋଗୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ତୁମେ ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିରୋଗୀ ହୋଇଯାଉଛ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ଅଥବା ବେମାରୀର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ। ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟରେ ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କିଏ କିଏ ନେବେ, ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଲା ଶିବ। ସିଏ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ସଦ୍ଗତି ଦାତା, ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ହୁସିଆର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରବୀଣ କରାଇ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଅ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ଏହି କଥାରେ ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ। ତେବେ ବହୁତ ଜନ୍ମ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି? ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲୁ, ପୁଣି 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଗଲା। କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ଏବେ କଳାହୀନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ପୁଣି ସତୋ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବେ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ତେବେ ଯଜ୍ଞରେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ, ଯିଏକି ସତ୍ୟ ଗୀତା ଶୁଣାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ସତ୍ୟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ସେହି ଗୀତାରେ ତ ନାମ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ଆସି ବର୍ଷା ନେଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ନେବେ। ତେବେ ତୁମେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷା ନେଇପାରିବି? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ତ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଯିବ। କାହିଁକି ନା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜର ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତ ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏହା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କାହିଁକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନ ଦେବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ନ ଦେବୁ?
जी बहुत दान करती सेमाने परवर्ती जन्म रे साहुकार होइथांती काहेकि ना धनर ट्रांसफर करुछंती। एबे तुम्हें 21 जन्म पाई नुआ दुनिया को ट्रांसफर करुछ। तुमको एहार प्रतिदान स्वरूप 21 जन्म पाई मिलुछि। सेमाने तो गोटिए जन्म रे अल्पकाल पाई हस्तांतर करुछंती। तुम्हें तो 21 जन्म पाई हस्तांतर करुछ। बाबा तो दाता अटंती। एहा ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। जिए जेतिकी करिवे सिए सेतिकी पाइबे। दुनिया रे सीधा सड़क केही दान पुण्य करू नाहंती। सेथिपाई सेमानकु अल्पकाल पाई प्रतिदान मिलुछि। एठारे सीधा सड़क भाबरे दिया जाउछि। एबे सब किछि नुआ दुनिया को स्थानांतरित करिबाकू हेबो। एहांकु देख केते बहादुरी देखाइले। तुमे कहूछ सब किछि ईश्वर देइछंती। एबे बाबा कहउछंती ए सब मते देई दियो, मु तुमको विश्वर बादशाही देबी। बाबा तो तुरंत देदेले, किछि भाबी नथिले, सब अधिकार देदेले। मते विश्वर राज्यपद मिलिबो, सही निशा चढ़ीगला। पिला मानकर किछि हेले ख्याल करि नथिले। ईश्वर दाता अटंती, तेबे पुणी कहार दायित्व नेबार आवश्यकता नाही। 21 जन्म पाई हस्तांतर किपरि करिबाकू हेबो एही बाबांकू देख, अर्थात ब्रह्मा बाबांकू देख, तांकू अनुकरण कर। प्रजापिता ब्रह्मा तो करिले ना, ईश्वर तो दाता अटंती, से ही एहांक द्वारा कराइछंती। तुमे मध्य जानिछ आमे आसीछु बाबांक ठारू राजपद नेबा पाई। दिन को दिन समय कम होई चलीछि। एपरि विपर्जय आसीबो जे से कथा न कहिले भल। व्यापारी मानकर निश्वास तो हाथ मुठारे रही थाए। मरण समय आसी न जाऊ। सिपाहींकर मुह देखी मनुष्य बेहोश हो जाइथांती। आग को गले पुलिस बहुत हैरान करिवे। सोना आदि किछि मध्य रखिबाकू देबे नाही। बाकी तुम पाखरे कौन रहिबो? पैसा ही रहिबो नाही, जहा द्वारा किछि किनि पारिबो। नोट आदि मध्य चलिबो नाही। राज्य बदली जीवो। शेष समय बहुत दुखी होई मरिबे। बहुत दुख परे पुणी सुख आसीबो। एहा ही हेउछि खूनी नायकर खेल, निर्दोषी हत्यार खेल। प्राकृतिक विपर्जय मध्य हेबो। ताहा पूर्वरु बाबांक ठारू संपूर्ण उत्तराधिकार अर्थात वर्षा तो नेबा दरकार। जदिও भ्रमण रे जाउछ, चालुछ, बुलुछ, केवल बाबांकु मने पकाइले पवित्र होइछिबो। बाकी विपद तो बहुत आसीबो। अनेक हाय हाय करिवे। तुमको वर्तमान एभली अभ्यास करिबाकू हेबो जहा द्वारा अंतिम समय रे एकमात्र शिव बाबा ही मने रहिबे। तांको स्मृति रे ही रही शरीर छाड़िबो। आउ केही मित्र संबंधी जेपरि मने न पड़िबे। एही अभ्यास करिबाकू पड़िबो। बाबा को ही स्मरण करी नारायण हेबाकू पड़िबो। एही अभ्यास बहुत करिबाकू हेबो, नचेत बहुत पश्चाताप करिबाकू पड़िबो। आउ कहार स्मृति आसिले फेल होइछिबो। जिए पास हेबे सेमाने विजयमाला रे गुंथा हेबे। तेणु निजको पचारिबा उचित, मु बाबा को केते समय स्मरण करूछि। किछि भी हातरे थिले ताहा अंतकाल रे मने पड़िबो। हातरे नथिले मने भी पड़िबो नाही। बाबा कहउछंती मो पाखरे तो किछि भी नाही। ए सब किछि मोर जिनिस नुहे। सेही ज्ञान बदल रे एही ज्ञान नियो। तेबे 21 जन्म निमंते वर्षा मिले जीवो, नचेत स्वर्गर राजपद हराई देबो। तुमे एठा को आसुछ बाबांक ठारू वर्षा नेबा पाई। तेणु पवित्र तो निश्चय हेबाकू पड़िबो, नचेत दंड भोग करी हिसाब किताब चुक्त करी जीवाकू हेबो। पद मध्य किछि मिलिबो नाही। श्रीमतरे चालिले कृष्ण को निज कोଳରେ खेलाई पारिबो। कथारे कहिथांती ना, कृष्ण को परि स्वामी अथवा संतान मिलू। केही तो भल भाबरे बुझी थांती, केही पुणी ओलटा सीधा कथा कही थांती। अच्छा, मीठा मीठा शिकिले धिए संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात।
धारणा पाई मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, ब्रह्मा बाबा जेपरी निजर सबुकिछि हस्तांतर करी पूर्ण अधिकार बाबांकु देईदेले, किछि चिंता कले नाही, सेहीपरि ब्रह्मा बाबांकु अनुकरण करी 21 जन्म पाई प्रारब्ध जमा करिबाकु हेबो। ब्रह्मा बाबा जेपरी निजर सबुकिछि हस्तांतर करी पूर्ण अधिकार बाबांकु देईदेले, किछि चिंता कले नाही, सेहीपरि ब्रह्मा बाबांकु अनुकरण करी 21 जन्म पाई प्रारब्ध जमा करिबाकु हेबो। 2 नंबर पॉइंट, अभ्यास करिबाकु हेबो जे अंत काल रे एकमात्र बाबांक बिना अन्य कौनसी जिनिस जेपरि मने न पड़िबो। मोर किछि नुही सबु किछि बाबांकर, अल्लफ एवं बे, एही स्मृति द्वारा अंतिम परीक्षा रे उत्तीर्ण होई विजयमाला रे आसीबाकु हेबो। अभ्यास करिबाकु हेबो जे अंत काल रे एकमात्र बाबांक बिना अन्य कौनसी जिनिस जेपरि मने न पड़िबो। मोर किछि नुही सबु किछि बाबांकर, अल्लफ एवं बे, एही स्मृति द्वारा अंतिम परीक्षा रे उत्तीर्ण होई विजयमाला रे आसीबाकु हेबो। वरदान, निजर मानसिक स्थिति उपरे संपूर्ण ध्यान देउथिबा चढ़ीबार कलार अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। निजर मानसिक स्थिति उपरे संपूर्ण ध्यान देउथिबा चढ़ीबार कलार अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। एबे शेष समय रे मानसिक शक्ति द्वारा ही विश्व परिवर्तनर निमित्त हेबाकु पड़िबो। सेथिपाई एबे जदि मन द्वारा गोटिए संकल्प मध्य व्यर्थ होई गला तेबे बहुत किछि हराई देलो। तेनु गोटिए संकल्प को मध्य साधारण मने कर नाही। वर्तमान समय रे संकल्पर हलचल को मध्य बड़ हलचल रे गणना करा जाउछि। काहेकि ना एबे समय बदली गलानी, पुरुषार्थर गति मध्य बदली गलानी। तेणु संकल्प रे ही फुल स्टॉप लागिबा दरकार। जदि निजर मानसिक स्थिति उपरे एतिकी गुरुत्व देव तेबे जाई निजर चढ़ीबा कला आधार रे विश्व परिवर्तक होई परिबो। स्लोगान, कर्म रे जोगर अनुभव हेबा अर्थ कर्म योगी हेबा। कर्म रे जोगर अनुभव हेबा अर्थ कर्म योगी हेबा। ओम शांति।